welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. The high school students and teachers today on Wednesday took out a rally at Azad Maidan in the capital city demanding to begin classes and exams in offline mode. One of the students said that we have taken this rally demanding the state government to begin classes in offline mode. Now they have also met the chief minister and appealed him to start and restart these offline exams and classes. The parents, teachers, and students from across Goa demanded offline exams and classes. The high school students and teachers today took out a rally at Azad Maidan in the capital city demanding to begin exams and classes in offline mode. The rally saw participation from students, parents, and teachers of different schools, especially from Hegdevar High School. This one of the students said, "We have taken this rally demanding that state government begin exams and classes in offline mode. We also have given an appeal to the Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is also the Education Minister of the state, to conduct the offline exams and classes soon." मला एवढंच म्हणायचं आहे की आपण आता ऑफलाईन करतोय, ऑफलाईन चालू आहे आपलं, पण ऑनलाईनचं असं आहे की आता आपण ऑनलाईन एक्झाम देतात. ऑनलाईन एक्झाम दिल्याबद्दल आम्हाला काही फरक पडत नाही, पण मार्क्स जास्त असतात. त्यात आम्ही कॉपी करतो, भरपूर जण फ्रँकली सांगतो कॉपी करतो, पण त्याचं आपल्या पुढच्या लाईफवरती म्हणजे आपल्या फ्युचरवरती काय परिणाम होणार त्याचं कोणाला माहीत नसतं. सो आता करिअर बाबतीत बोलला तर जेव्हा आपण मार्कशीट जेव्हा आम्हाला मिळते तेव्हा आम्ही बघतो की आम्हाला भरपूर मिळालं आहे, पण जेव्हा आम्ही एंट्रन्स द्यायला जातो किंवा कुठल्याही इन्स्टिट्यूटची एंट्रन्स द्यायला जातो तेव्हा बघितलं तर आम्ही कुठे स्टँड आउट होत नाही. सो ते स्टँड आउट व्हायसाठी आम्ही कुठेतरी असं पाठिंबा पाहिजे की आम्ही ऑफलाईन करायला पाहिजे. फाटल्या 2 वर्सां जें ऑनलायन सगळें शिक्षण चल्लां तेच्या वांगडा ऑफलायनूय सुरू जावचें आनी ऑफलायन परिक्षाय घेवपाक मेळची अशें म्हणून आजच्या ह्यो हेगेवार स्कुलाच्या स्टुडंट कावन्सील आनी PTA आज जी हांगासर एक रॅली ऑर्गनायज केल्ली. खरें म्हणजे हें खूब आवश्यकता आसा, कित्याक आतां भुरग्यांची मानसिकता बदलत गेल्या. भुरग्यांक अशें दिसपाक लागलें की घरा कडेन रावप म्हणजे सुशेगाद घ्या म्हणून ते मानसिकतेंतल्यान भुरग्यांक भायर काडप. आनी म्हाका एक बरें दिसता आमच्या भुरग्यांनीच हें सजेशन केलें की आमी अशा प्रकारची एक रॅली करुया, कित्याक तर सगळें गोंयभर हें दाखोवन दिवपाक जाय की भुरगीं सो तयार आसा. नाजाल्यार एक भुरग्यांचेर ठपको केलो वयता की भुरग्यांक आवडना म्हणून. सगळ्यो SOPs पाळून जे शक्य आसत जाल्यार प्रत्येक स्कुलान एक डॉक्टर, एक डिस्पन्सरी एक तांणी दवरची इन इमर्जन्सी गरज पडोंक शकता. तेज्या खातीर पेरंट्सूय तयार आसतले आनी ते आसा, आमचे पेरंट्स तयार आसा त्या खातीर. तर अश्यो सगळ्यो SOPs पाळून ज्यो आसा त्यो ऑफलायन एग्जाम सुरू जावचे आनी ताचो एक आवाज गोंयभर जावचो त्या खातीर आमचे PTA आनी स्टुडंट कावन्सील हांच्यांनी ही रॅली आयोजीत केल्ली. Now, the independent MLA from Sange, that is Prasad Gankar, announced that his support for the Goa Trinamool Congress Party and he believes in TMC Mamata Banerjee along with Goans can help in bring about a change that is required for Goa. Criticizing the present status of affairs in Goa and how common man and Goans are neglected, he said it is time to unitedly defeat the BJP. Moreover, he also said that a new dawn in Goa will be seen soon. Sandesh Gankar, Prasad Gankar's brother, officially joined the TMC. Sange MLA Prasad Gankar had extended his support to the Goa Trinamool Congress Party. His brother, Sandesh Gankar, joined the TMC officially on Wednesday. Independent MLA from Sange, Prasad Gankar announced that he is supporting the Goa Trinamool Congress Party and he believes in TMC leader Mamata Banerjee along with Goans can help to bring about a change that is required in Goa. Criticizing at the present status of affairs in Goa and how the common man and the Goans are neglected, he spoke on being united to defeat the BJP. He added that following with discussions with TMC leader Derek O'Brien in Goa, he is convinced with the philosophy of Mamata Banerjee-led party. Says that there will be a new dawn in Goa. His brother, Sandesh Gankar, officially joined the TMC watch. की ममता दीदीच्या नेतृत्वाची शिकल तिका गोंयच्या माध्यमांतल्यान जें कितें जाय आनी गोंय घडोवपा खातीर फुडाराक जो आमी कितें हातभार लावपाचो ठरलेलें आसा. हांव आयज इतलेंच सांगता की ह्या दीदीच्या प्रत्येक विशयाक आमी फुडें व्हरपा खातीर
आमी सदांच ताजे बरोबर आसतले आनी हो एक मेसेज पावोवपा लागून आमी तुमकां आयिल्ले कडेन आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की आयज गोंय स्वतंत्र जावन जवळ 60वी चालू जाल्ले कडेन आसा आनी आयज पर्यंत ह्या गोंय भुमीचेर वेगवेगळी सरकार आयली, वेगवेगळी सरकारान आपलें राज्य केलें. पण गोंय भुमीक खऱ्या अर्थान जर आज पळयलें जाल्यार अजुनूय जे स्वप्नांतले आमी गोंय म्हणटा, जे माणकुली गोंय म्हणटा, भांगराळी गोंय जे म्हणटा, ते गोंयाक आयज पर्यंत खंयच ज्या उद्देशान आमी फुडें पळोवपाक सोदता तें दिसना. एक वेळ आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकराचो, पण काळांतरान खंय तरी आयज गोंय भरकटलेलें वता. हे आयज सबंद गोंयकारांक, बारीक जावं मोठे गोंयकारांक, सबंद गोंयकारांक खबर आसा. आनी हे खबर आसतना एक टायम आज आमचे आयिल्ले आसा की ही खबर आसा तेजी बदल घडोवन हाडपाक आमकां. आनी हो जर बदल जर घडोवन हाडटले जाल्यार दिदीच्याच माध्यमांतल्यान हो बदल आमी घडोवन हाडूंक शकता हें आमी दिसतीन तुमकां सांगूंक सोदता. राजकारणाक जेन्ना पावल दवरलें आनी पावल दवरून खुबशीं इलेक्शन जालीं फाटलीं, पूण 2017 जेन्ना एसेंब्ली भितर पावल दवरलें त्या वेळाचेर एक चिंतन आशिल्लें की खंय तरी ह्या गोंयची भुमीक आमचो एक ल्हानसो जो हात आसा, ल्हानसो जो आधार जो आसा तो म्हाज्या सांगेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या माध्यमाक खंय तरी पावोवपाक सोदतालो. पूण ज्या विचारांनी आमी हांगा पावल घातिल्लें तितलें आमी फुडें वचूंक कदाचित शकले बी ना. त्या वेळाचेर बीजेपीच्या गव्हर्मेंट पर्रीकर बाईक आमी सपोर्ट केलो खरो, काळांतरान तेय गेले. पण आयज जर पळयलें जाल्यार गोंयची 5 वर्सां जी हांव जावन एक इंडिपेंडंट MLA म्हणून जेन्ना एसेंब्ली भितर हें करता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची 5 वर्सां जी आसा ती वाया गेल्ली कडेन आसा. आनी फाटली जर आमी जर नजर मारले जाल्यार फाटली 55-60 वर्सां नजर जर मारले जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंय फुडें वचपाचें तें आज दिसना. आनी हांव एकच तुमकां सांगूंक सोदतां की ही भुमी जी आसा, गोंयची भुमी जी आसा, ही गोंयची भुमी एक उल मारता आमचे सगळे जे आमचे बारीक वर्गाचे सगळे लोक आसा, जे सुशिक्षीत लोक आसात, अशिक्षीत लोक, सगळे जे लोक आमचे आसात गोंयची भुमीचे, तांकां सगळ्यांक उल मारता की परत एकदा ह्या गोंयची भुमीक 2022 जे इलेक्शन आसा ते आमकां सगळ्यांक सावरून घेवपाचें आसा. आनी ते जर सावरून घेतले जाल्यार आमकां एकवटान एक कडेन येवपाचें, एकजुटीन संघटीत रावपाची गरज आसा. आनी तिच्या विचारांत तरी भर आसा आनी ती भर घेवन आमी फुडें वतले. ऐपत कितें ही दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केले कडेन आसा. नवरात्रीचे दीस चलतात आनी ह्या नवरात्री दिसाक नवरात्रीक 9 तरेची दुर्गा आमकां आपले दृश्य दाखयता. आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता ह्या दिसा भितरच आयज आमकां हे प्रेस घेवपाक आनी हातूंतल्यान फुडें वचपाचें एक आमकां बळकटी मेळटा. कारण दिदीच्या माध्यमांतल्यान जे नरकासूर हांगा तयार जाल्ले कडेन आसा ह्या भारत भुमीचेर हे खंय तरी आज कमी जावपाचें. ते कमी जातले जाल्यार दिदीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. अशें म्हणून आज हांवें एक विचार केल्ले कडेन आसा की सांगेच्यान म्हजे तमाम जे म्हजे कार्यकर्ते आसा, म्हजे सपोर्टर्स आसात, तांकां सगळ्यांक घेवन परत एकदा गोंयच्या भुमीचेर TMC जे आमकां गव्हर्मेंट आमकां सरकार करपा जाय आनी ते करपा खातीर आमी सगळे कटिबद्ध आसतले. आयज काही लोकांक दिसतात की नवी पार्टी कितें करप आसत म्हणून, पूण कालांतरान म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर हाजो सगळो उजवाड जो उजवाड आसा तो सगळो लोकांच्या मुखार येतलो, गोंयच्या लोकां मुखार येतलो आनी एक नवें चेंज तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. आनी हे चेंज माध्यमांतल्यान फुडलीं जी 5 वर्सां आसा ह्या सरकाराक मेळ्ळे नंतर एक नव्या पद्दतीन गोंय फुडें वतलें हें सांगपाक म्हाका कांयच हरकत दिसना. आनी म्हणूनच आयच्या सरकाराक आयच्या प्रेस माध्यमांतल्यान इतलें सांगता की ममता दिदीचें जे सरकार जे आमचे फुडें येवपाचें सांगा, हाडपाचें आसा ताका पूर्ण बळकटी आमी सगळ्यांक मेळून दिवया इतलें सांगता. Navelim MLA Luisin Falero says that the party will listen to the views of the people, understand the aspirations and demand. He said that Goans from different backgrounds are frustrated with the BJP government and the state is facing economic crisis at the time when unemployment rate is high in Goa. Navelim MLA Luisin Falero says that the party will listen to the views of the people, understand their aspirations and demands. Says Goans from different backgrounds are frustrated with the BJP government and the state is facing an economic crisis at the time when an unemployment rate is high in Goa, especially among the qualified youth. म्हणजे ही आर्थिक परिस्थिती पळयली जाल्यार इतली गोंयां लाचारी केन्ना येवंक ना. केन्नाय सरकारी जे अधिकारी आहात तांकां पगार पडना. केन्ना जे लोक आहात तांकां तांचे पेन्शन मेळना. पूण हाज्याहून व्हडलो संकट, हाज्याहून व्हडली भिरांकुलाची गजाल
आमचे तरुण तरणाटे, our youth who are talented, who are highly qualified, and always no hope. Question. As I have said, we are moving. We are meeting people. We are going in the restaurants, we are going in the markets, we are going in the fish markets, we are going in the fields. We are meeting people. We are trying to understand them. I can tell you only one thing. There is an awakening for the first time in Goa. The awakening for a change. You're asking me, how many people have joined? They all want to join. We have to find ways and means of bringing them together so that this becomes a credible movement to take Goa ahead. Now, as far as women is concerned, I met Didi myself in Calcutta. She's very, very particular about the woman empowerment. I think I told you last time. Compared to the national average of say 12-13%, 41% of the representative in TMC are women. So we are going to give you the faces of the women in Goa, maybe by this festival of Dasra, or maybe a few days thereafterwards, because a lot of women are going to join. I can assure you that. So can you give us some numbers? I can't give the numbers. If everybody wants to join, how can I tell you? You can just take the statistics of Goa and say most of the women wants to join. Most of the unemployed youth wants to join us. So why not ticket? You see, empowering the woman is one of the objective of TMC. And it is not only objective, it is put into practice. TMC is the only party which has got 45% women in the party, elected people in the party. So you can look ahead for women joining TMC and becoming the part and parcel of this movement for women empowerment. गोंयांत तुम्ही कितल्या पर्सेंट दितले बायलांक तिकेटी? Who's the head of TMC in Goa? Who's the office bearers in Goa? When will TMC make an We'll announcement? do it. We'll inform you. We are working very fast, that only I can tell you. Taking a dig over the continuous price hike of commodities, especially the fuel price hike, LPG price hike, crime rate increase in the country, TMC MP Derek O'Brien came down heavy on the Modi-led BJP government in the country. He also criticized the government's silence over the several crime rates up in this country. Taking a dig over the continuous price hike of commodities, especially the fuel price hike, LPG price hike, crime rate increase in the country, TMC MP Derek O'Brien came down heavy on the Modi-led BJP government in the country. He also criticized the government over the death of farmers in UP and the silence of Prime Minister on this issue. दिल्ली की जीत हुई रिकॉर्ड मार्जिन से भवानीपुर में। ये जीत सिर्फ गोवा का इफेक्ट नहीं होगा, ये तो ऑल इंडिया। 3 people spoke, 7 questions were answered. Our Honorable Prime Minister, in 7 years, has not answered one question from the media, has not done one press conference. So whatever we do, we are doing today also 7 times better. And there's one particular question which the lady asked about women in the TMC. I want to reassure you, we are not a perfect political party, because there's only one perfect politician in India, and he wears a monogram suit of 1 crore. We are not a perfect political party. Yes, we have 40% women in parliament, but we have the humility as a political party to say that if we started off in 15 days and a woman hasn't joined, yes, there will be more than that. And I will tell you one more thing also which is important. We are also not a political party used to doing press conferences in different venues like this. So we will have our office, we will
invite you for that. It's a matter of days, certainly weeks, and then this will happen. And we also believe that when there are critical questions asked of this political party, we answer those critical questions. We improve as we go along. We do not know it all. We are not perfect. And that is what the TMC believes in. Because there's only one political party which is perfect. And two people in that party. They know everything. They do everything. So humility is one of our strengths. Thank you so much. You've been very patient. You've heard somebody speaking from his heart today. Especially his statement today becomes all the more relevant if you've seen those videos coming out of Uttar Pradesh, of brutal murder, and not a single statement from the Prime Minister and the Home Minister. So thank you very much. Listen, we like to interact with the media. That is the culture of our party. We like to learn. So please give us, we'll meet you again and we'll answer every question because this is only the beginning. BJP Goa in charge and former Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis arrived Goa on Wednesday. He will hold several meetings with the BJP MLAs and leaders across the state. He will also be a part of the Union Home Minister's visit, Amit Shah, to Goa. गृहमंत्री ते गोव्यामध्ये आहेत त्याचे काही सरकारी कार्यक्रम देखील आहेत आणि त्यानंतर पक्षाचे कार्यक्रम देखील आहेत. एकूणच उद्या निवडणुकीच्या संदर्भातला सगळा आढावा ते घेणार आहेत. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांशीही चर्चा करतील, आमदारांशी चर्चा करतील आणि मला असं वाटतं की निवडणूक गिअरअप करण्याच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा दौरा आहे. त्याच्या तयारीच्या दृष्टीने आणि इतरही सगळ्या तयारीच्या दृष्टीने आज मी आणि सिटी रवी असं आम्ही आलो. राजनाथ सिंह यांनी वक्तव्य केलं आहे की स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी दया याचिका दाखल केली होती ती महात्मा गांधी यांच्या सांगण्यानुसारच दाखल केली होती. विनाकारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना बदनाम केलं जातं. हे आता स्पष्टच झालेलं आहे कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी त्या काळामध्ये अनेकांच्या याचिका तयार केल्या पण स्वतः याचिका केली नव्हती. त्यांना ज्यावेळेस आग्रह झाला आणि सांगण्यात आलं की हे तुम्ही करा त्यावेळेसच त्यांनी केली. हा इतिहासाचा भाग आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे सर्वात जास्त काळ आणि सर्वात अडचणीच्या काळात परिस्थितीमध्ये हे सेल्युलर जेलमध्ये राहिलेले आहेत. तरी काळ्या पाण्याची शिक्षा ज्या लोकांनी भोगली त्यापैकी ते एक आहे. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल जे वाद या ठिकाणी उभे केले जातात ते अत्यंत चुकीचे वाद. महाराष्ट्रात एक वक्तव्य केलं त्यांना की मुख्यमंत्री असल्यासारखंच वाटतं हे जे तुम्ही काल बोललात त्यावर खूप टीका होती. असं आहे की माझं वाक्य जर त्यांनी पूर्ण ऐकलं असतं तर अशा प्रकारची टीका त्यांनी केली नसती. मी हे स्पष्टपणे सांगितलं की माझ्यासोबतचे जे लोक आहेत या लोकांनी मला असं कधी वाटू दिलं नाही म्हणजे त्यांचा किती खंबीर पाठिंबा माझ्यासोबत आहे आणि लोकांचा रिस्पॉन्स कसा आहे. पण काही लोकांची बुद्धी थोडी कमी असते तर मग ज्यांची बुद्धी कमी असते त्यांना ते वक्तव्य समजत नाही आणि अशी कमी बुद्धीच्या लोकांनी त्याच्यावर दिलेली जी रिॲक्शन आहे त्याच्यावर मी काही बोलणार नाही. म्हणजे कॅपॅसिटीने कुठलंही थिएटर चालूच शकत नाही. त्याच्यामध्ये फायदाही होत नाही आणि खर्चही निघत नाही. त्यामुळे या ज्या गोष्टी आहेत त्या इम्प्रॅक्टिकल आहेत. The Goindsar Aponkaranso Airport President Agnello Rodriguez on Tuesday slammed the Fisheries Department, failing to initiate any action against the bull trawling carried out in the river. He said that in 2016, the central government in 2017 banned bull trawling in the territorial waters and exclusive economic zone. However, till date, hundreds of trawlers from Karnataka and nearby areas are operating within the territorial waters. आमच्या गोंयांत गव्हर्मेंटाचे परमिशन आसा हाली 250 यूज करची म्हणून इंजीन. पूण हे मलपी बोट्यो 750 हॉर्स पावर इंजीन कोण नुस्त्याचो पावर ते इंजिना फुड्यान पावना आनी तें सगलें नुस्तें तेंगेले झाडां भितर वयता. अशें करून आमी ओरोसभर नुस्तें मारता आसलो ते हाली 2 म्हयन्या भितर काबार कोत्ताय. आनी आमगेले दिसपडो ते
आमी कितें मेवपा आहलो तें काबार जाता आमगे वरसभर. इलिगल फिशींग चलता तें आमची गोंयची बोटी न्हू, दुसरी स्टेटीच्यो कर्नाटकाच्यो मालपेच्यो ह्यो बुल ट्रॉलिंग स्पीड फिशींग करून आमच्या गोंयच्या नुस्तें सगळें काबार वताय. आज आमी गोंयकार ट्रेडिशनल फिशरमॅन जेन्ना इतल्या त्रासां आहाय गोंयांत नुस्तें ना जायन आनी थोडे बोर आमकां मेळटा तेंय आमकां हें आतां काबार करून आमकां सारकें उपाशे मारपाचें आहा. आयज जायते आमी सरकाराक बोब मारली, सरकाराक सांगलें, सरकाराक मेमोरंडम धाडलें, फिशरी मिनिस्टराक कळयलें, फिशरी डायरेक्टराक कळयलें, आयज तेजें एक्शन जायना. फकत आज एक्शन जाता गोंयच्या ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचेर. आनी आमी पेट्रोल घालून तर फिशिंगाक गेले जाल्यार आमगे पेट्रोला पयशे येनाय आनी हे पयशे आमकां फिशींग जायना आनी पेट्रोला पयशे पासून आमकां मेळनाय. तें कारण जावन आसा ह्यो मालपेच्यो बोट्यो. आयज लोकल फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅन तर तेंच्यान बोट्यो धरून हाडूंक जाता जाल्यार आमची फिशर डिपार्टमेंटा कडेन येदी व्हडली बोट आहा, स्टाफ आहा, तेंकोड कित्याक एक पासून धरून हाडूंक जायना. आयज आमची बसका जाली आनी मुद्दो आसा तो बुल ट्रॉलिंग. आतां फाटले कांय 8 दीस जालेले आसा मालपेचे बोट हाय स्पीड इंजीन यूज करून एबा मोर दॅन 750 हॉर्स पॉवर इंजीन इलिगल सायज इलिगल इंजीन सगळें यूज करून आमचे गोंयचे टेरिटोरियल वॉटरा भितर फिशींग येवन फिशींग करता, दॅट इज इनसायड 10 नॉटिकल मायल. आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंट 2016 आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट 2017 ऑर्डर काडलेलो की बुल ट्रॉलिंग जें आसा इलिगल आसा आनी गव्हर्मेंटान तेजेर एक्शन घेवचो म्हणून. आयज मालपेचे बोट लास्ट इयर येयल्ले एक आमी बागा दवरलेलो एक बोट तो विथीन कांय वरां भितर तो सोडलेलो आनी आयज फिशरीज डिपार्टमेंट इतलें डिले करून 3 बोट दवरलेले आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता पूण फिशरीज डिपार्टमेंटाक हांव वॉर्निंग करता हे बोट तुमी सोडले जाल्यार कसलें सेटींग करून ओ कितें कॉम्प्रोमायज बी करून आमी जे पळय बोट्यो आमकां दिश्टी पडल्यो आमी ते बोटीचे कितें करतले ते लोक थारायतले. The flower cross, which is famously known as Fulan Sakur, is in the center of devotion and faith, where thousands of throng to the foot of the cross prayed and seek favors from various needs. The miracle cross, where prayers of devotees are heard and their wishes are granted. Many people from different walks of life and religions come to this place to great devotion. On Wednesday, the Holy Cross Shrine in Bambolim celebrated 25 years. Holy Cross Shrine Bambolim celebrates 25 years. This flower cross, which is famous known as Fulan Sakuris, is a center of devotion and faith with thousands strong at the foot of the cross to pray and seek favors for various needs. Some even make vows of decorating it with beautiful and majestic flowers. The most important of this miraculous cross is that people's prayers are heard and their long-pending wishes are fulfilled. Even couples have testified of having their wishes granted after being childless for many years. Today, Goans and all devotees celebrated 25 years of this cross. आनी आयज आमच्या श्रायनाची 25 वर्सां भरतात. ह्या सोमयार हांव पयले सुवातेर सगल्या आमच्या लोकांक गोंयच्या पोरजेक ह्या पोरबेची मनोनीत पोरबी हांव दिता. तशेंच आयज आमी फातिमा साहेबीचो दिसूय पाळटा आमच्या श्रायनाक. ह्या श्रायनाक 25 वर्सां भरतात. 1996 ह्या वर्सा 30 ऑक्टोबर ह्या श्रायनाची उद्घाटनी जाल्ली. तेन्ना आमचो बिस्व साहेब राहुल गोन्साल्विसान ह्या श्रायनाचे आशिर्वाद घालून हें श्रायन आख्ख्या लोकांक उक्तें केलें. हे श्रायनाचो हेतू म्हळ्यार हें जावन आसा मागण्यांचें घर. दीस इज अ पावर हावस. हांगा भोव संस्काराची भोसण आख्खो दीस जाता. जायतो लोक ह्या जाग्यार येता. दुबावरीत आमी सगळीं बांबोलीच्या खुर्साक अडकता. हो खुरीस कितलीं वर्सां जालीं हांगासर आसा आनी ह्या खुर्सा पांयाशी येवन लोक आपआपले वेगवेगळ्या गोरसां पासत मागतात. जायत्यो आंगवणी करतात.
आनी सगल्याचे मागणी एके भाशेन हो फुलांचो कुरीस आयकून तांच्यो गरजो पावयता. आयज आमी देवाक आर्गां दिता ह्या फुलांच्या कुर्सा खातीर आनी ह्या श्रायना पासून. जायत्या लोकांचो भावार्थ वाडला ह्या जाग्यार येवन. जायतें बरेपण तांकां मेवलेलें आसा आनी होच आमचो हेतू की आख्खें वर्स आमी एक मागण्यांचें वर्स केल्लें आसा. When I met Father Callisto the other day to tell him that the project was complete, he mentioned that today on the 13th of October would be the shrine would be celebrating 25 years. So I'm so glad that I took up this project and it all fell in place. And I want to thank everyone, all of you present here today, especially Father Callisto, Father Pasquale, the village panchayat of Kurka, and everyone else involved for being so cooperative so that we could complete this work hassle-free. And now we end this bulletin with a cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's HCN Evening News Bulletin. Thank you for watching this bulletin. For more alerts and updates, please do follow us on Twitter and Facebook at O Heraldo Goa. Until then, goodbye.